qu'il n'y a pas mis le présentiel. Ça, on sent la personne. Et si on est loin comme ça, je ne sais pas comment les collègues me disent que online est beaucoup mieux. Mais allez, Bélich. Je ne sais pas. Peut-être on est en face de moi une certaine qualité d'étudiant. Donc, c'est cette qualité d'étudiant à un certain niveau. Là, peut-être ça va bien marcher. Et puis, cela va se faire avec un nombre très, très restreint. Mais si on a des étudiants avec différents niveaux, je pense que moi, l'important surtout, c'est d'attirer le maximum d'étudiants. Donc, qui dit étudiant dit avec un niveau bas, haut, moyen, avec tout type de niveau. Là, je veux travailler avec tout le monde. Celui qui a la tête avec une certaine horloge, Allah Ibarak. Mais moi, je travaille avec tout le monde. Je n'ai pas vraiment de préférence. Moufid Andi, pour moi surtout, c'est l'effort. Il faut fournir l'effort. En ne fournissant pas d'effort, on n'a pas de bien. Je vois des dites que vous me donnez une recette de cuisine. Et puis, je lui donne la recette de cuisine. Et puis, je lui dis aussi, donnez-moi la réponse telle, etc. etc. Là, on n'est pas dans la même longueur d'onde. Je vais voir avec moi des gens qui travaillent. Travailler très bien ou pas bien, là, ça se discute. Mais ne travaillons pas, donc je reprends un petit peu le TD numéro 4 et on va faire un peu du TD numéro 5. Donc, j'ai commencé à envoyer certains corrigés. بعد votre délégué يقول لي واش خاصكم corriger, je l'enverrai. ان شاء الله يبعث لي monsieur Saïd بعث لي les requêtes qu'on n'a pas abordées pour que je puisse envoyer le corrigé de ces requêtes-là. Pour le TD numéro 4 et pour le TD numéro 5, je vous donne surtout les principales. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de donner tout, c'est surtout de donner les requêtes où on sent qu'on est bloqué. Des requêtes simples, enfin quand je dis simple, c'est-à-dire compréhensible. J'ai peut-être des requêtes pour le moment qui ne sont pas compréhensibles, mais je suis sûr et certain que vous allez vous retrouver très très bien lorsqu'on faisait une petite révision. Alors, je commencerai par le TD numéro 4. Alors, qu'on a fait pour l'exo numéro 1, je pense qu'on a fait les 3 premières requêtes. Donc, est-ce que la 4e requête, dans tous les films réalisés par Steven Spielberg, la requête 4, est-ce qu'on l'a fait en présentiel? Vous avez déjà la réponse? Oui. On l'a fait? Normalement. Normalement, il faut finir normalement. ما درناهاش monsieur. Oui? درنا les 3 premiers برك. Donc, il y a une partie d'art. Il y avait 2 groupes. Il y avait section A1 ou section A2. Donc, peut-être, je me rappelle, il y avait un petit décalage. ما كاش مشكل. On va la refaire. Donc, on va faire la requête 4, la requête 5, parce que j'ai vu les essais de vos camarades, la plupart se sont cassés la gueule. Ils l'ont presque fait. Ils ne l'ont pas fait juste, mais ils l'ont presque fait. Donc, presque fait, pour moi, c'est plus que la moitié de la note. Ce n'est pas vraiment la note. Donc, on va faire la requête 5. La requête 6, on va la faire aussi, pourquoi pas. La requête 7, enfin, on va tout faire. On va tout faire, pourquoi pas. On est là pour ça. Je ne fais pas le work. J'aimerais bien que je donne, à moins que je donne des indications de solutions. Ça aurait été. Bon, pour l'exercice numéro 2, oui, on va voir quelques requêtes. D'accord, l'exercice numéro 3. On va faire le touche à Steven Spielberg, la requête 4, en SQL. Et puis, on va faire peut-être 6 ou 7. D'accord. Ok, d'accord. On commencera par l'exercice numéro 1. Voilà. La requête 4, je connais les acteurs qui ont joué dans tous les films réalisés par Steven Spielberg. Ils كاين tous ou toutes. C'est-à-dire, en langage algébrique, ما تبقاش تفلسف. tous ou toutes, directement, c'est une division. On a tous ou toutes. Division, prédicatif, lequel que soit. Le SQL, لازم ندوز على البريديكاتيف. بعد كي ندوز على البريديكاتيف كاين après comme solution not exist. Ça c'est de recherche ما كاش. J'espère que vous êtes en train d'écrire des notes dans votre cahier. Donc اللي قاعد غير يسمع هكذا ناسيونال جيوغرافيك قاعد تشوف الدوكيومونتير بون انا ما كاينش لي زيماج سي لا راديو ناسيونال جيوغرافيك شوفوها راديو كاينه انا ما عندكمش
ايور كاين يهضروا على الحوايج دونك اكتبوا لي نوت سي تري تري امبورطون الكونتينيو كيسا اللي عنده حاب يلعبها واعر كلش يجيني هكذاك في الراس جوني فيو في البريزونسيال نقعد نشوفوا ناسيونال جيوغرافيك ما النقطه تاعكم صار ناسيونال جيوغرافيك خلاص وراه المشكل نكملوها هكذاك انا لا ركات كاتالي دونك جو vais vous donner c'est-à-dire j'ai écrit la solution بعد نعاود نبعثها لكم ان شاء الله دونك je vais arrêter le partage هنا et puis je vais basculer vers la solution la commenter surtout je cherche. Ça, c'est le SQL, la réponse SQL. Voilà. 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 Alors, c'est là le 4-4. ما نبعث هذا البي دي اف. Donc, c'est les solutions كانوا بزاف طلبوا مني. كنت من بعد يبعث لي باك الاخ votre camarade Sayoud, il va me dire qu'est-ce qui manque. اش كاين اللي درناهم. درنا هنا لا بريمير ريكيت احنا c'est un autre titre bac. C'est un film. C'est le même que peut-être le titre bac, le nom du titre bac. Bon, le deuxième on l'a fait, la troisième on l'a faite. Donc c'est la quatrième. Nous je connais la quatrième. Qui est tous en algébrique, nous cherchons les relations après tous, nous cherchons les relations avant tous. Donc après tous, c'est tous les films de Steven Spielberg. Quelle est la relation? Qui me t'attendait à une qui me donne cette information-là, c'est film, d'accord? Et puis je sélectionne le réalisateur, qui est Steven Spielberg, d'accord? Et par tous les films, donc lorsqu'on entend tous les films, donc je vise surtout le titre de film, donc je projette sur le titre. Donc ça c'est après tous, donc division après tous. Donc Maqbel tous. Il faut nous définir la relation, tous les attributs après tous, donc après diviseur. Donc les attributs après diviseur, c'est titre. Donc la relation اللي تجي من قبل فيها titre. Et plus, ça, moi je peux faire titre en classe. C'est titre et plus. Alors avant tout ce qui c'est tous les acteurs. Or l'information acteur, elle est dans joue. D'accord. Et dans la relation joue qui est titre et non acteur. Donc, elle a dit non acteur et titre divisé par titre. Où je peux qu'est-ce qui reste? Non acteur. Voilà. Et donc, j'ai répondu à ma requête. Voilà un petit peu la division, comment ça marche. Donc, la division algébrique, quand je vois touche ou toute, ça veut dire j'ai l'opérateur, c'est division, c'est-à-dire et tu touches tout, ça veut dire c'est l'opérateur division. Donc, où je veux dire بعد division ou قبل division, بعد division c'est après le touche ou toute, et j'ai défini un petit peu l'information, et avant division, c'est avant toute ou tous. D'accord? Au short, il ne faut pas oublier ce short-là. Et la plupart l'oublient. J'ai dit presque la moitié l'oublie dans un examen. C'est que les attributs après le diviseur, comme ici c'est titre, il faut qu'ils soient contenus strictement dans les attributs avant le diviseur. Dans j'avais titre et j'ai un plus, c'est un A. Donc, un A, titre, division, titre, où je peux aller un A, et donc les non-acteurs, et donc je réponds à la requête Rakam Arba. Est-ce que c'est compris? Pardon, monsieur. Oui. Pourquoi on n'a pas fait la projection au niveau de joue? Voilà, bonne question. Très bonne question. Ça veut dire projection de joue, je le comme attribut? Est-ce qu'on peut faire projection titre, joue, division P, NA, virgule titre, bon, en parenthèse, joue, jointure avec sélection film, NRSS. استنى اي دعوه زاهيه انا بشويه Justement. très grave. في جو كي ديري في جو ديري بروجيكسيون ان ا تيتر واش كاين في جو كوم اتريبيو
واش كاين في جود كوم اتريبيو Le NA et le titre. علاش ديري بروجيكسيون ان ا تيتر باسكو كاين ان ا تيتر بوكو جو في بروجيكسيون اسكو فهمتيني اسكو vous m'avez compris درتي لي بروجيكسيون دو جو ça veut dire وانت حتى تكتب لي ان ا تيتر الوغ كو جو فيها ان ا تيتر وعلى ندير بروجيكسيون انا كي ندير بروجيكسيون ça veut dire بلي نقص لي زاتريبيو جو فيز سيتان اتريبيو انا في غير ان ا تيتر كي دير لي بروجيكسيون ان ا تيتر ça veut dire c'est lui-même ولا ندير بروجيكسيون اسكو vous m'avez compris مثلا نحس السيلونس دونك ما كان والو اسكو quelle est l'utilité de projection alors que les attributs راهم تمات ولا ندير بروجيكسيون Justement, j'ai pas compris quand on doit les faire. Est-ce que toujours, bon, جات طويلة لخاطش ما فكاش لي ريلاسيون. toujours لازم نزيد ريلاسيون باش نكمل. ما كاينش فاهمه لي زاتريب لي زوبيراتور ما كاينش فاهمه لي زوبيراتور يفوت تفهم لي زوبيراتور على بالكم كاين بزاف ناس يديروا سيغما هذا لو بي ولا سيغما ولا يديروا باك ما نديروش باك يفو نفهموا لو رول الدور تاعهم الدور تاع سي زوبيراتور لا دونك قبل ما نعطيك هذو لي روكات لازم نقرا شويه الكور كاين بزاف طلبه درنا لو بي درنا لو انفيني هذا خطينا ونروحوا خلاص لازم نفهموا الدور تاعهم كيف فهموا الدور تاعهم بعد ما نخافش عليك الوغ واش معنى بروجيكسيون كي ندير هنا بروجيكسيون دو تيتر هنا لا روكيت 3 سيتادير لا ريلاسيون اللي درت ما بين قوسين صافي دير خلي لي يعني انا سي كوم سي ندير بروجيكسيون تيتر خلي لي غير المعلومه تيتر داكور ندير نحبط نتا لا ريلاسيون 4 هذه روكيت 4 كي ديري بروجيكسيون دو جو وديري تحتها تيتر اي ان ا اور جو فيها تيتر و ان ا صدق باش ندير بروجيكسيون باسكو راهم فيهم لي ميم اتريبيو البروجيكتي سور دي اتريبيو ديفيرون دو لا غروند ريلاسيون هاو الدور تاع البروجيكسيون البروجيكتي صافي نخير لي زانفورماسيون اللي نحبهم نشوفهم اور تي كتبتي لي بروجيكسيون ان ا تيتر تاع جو اور جو فيه ان ا تيتر وعلى بروجيكتي هاو فيهم ان ا تيتر دونك انيتيل دو فار بروجيكسيون هذه وحده كي نجي ندير لا ديفيزيون الجهه بعد لا ديفيزيون يفوك لي زاتريبيو تاعهم يكونوا داخل لي زاتريبيو تاع افون ديفيزيون ما يكونوش داخل اي سي فو زيرو سا مارش با هذا الشرط هكذا تقول شكون على هكذا وعلى هكذا باسكو ديفيزيون في لاجيبريك هكذا يلون ديفيني لي شيرشور كي اون بروبوزي سو لونغاج لا باش تغير اللغه تاعك سواء قبيليه الالمانيه الجابونيه عندها شروط تاع باش نهضر قولك اتونسيون ما تقولش هذاك لو مو لازم يكون واحد لو مو قدامه اتونسيون هذاك واش مليح تهضر فيه في المحيط تاعك يفوت تهضر في واحد المحيط سي كاين شروط ديكسبرسيون كيف لو لونغاج كون بروبوزي عنده شروط ديفيزيون لازم لي زاتريبيو تاع افون لازم يكونوا داخل لي زاتريبيو ابري لازم يكونوا داخل لي زاتريبيو افون شرط سينو ما تقدرش ديري ديفيزيون حنا قلنا كيما نكسبريميو لا ركات خاش ماشي كي تسمعوني مليح كون تسمعوني مليح j'ai l'impression que vous regardez dans un autre monde à part. On a le premier réflexe. Tous ou toutes, apparemment, des gens s'en foutent éperdument. Je m'en fous des rails. Des rails, tu as des kilouettes. Point la ligne. Mais أنا قال المسياتيف a dit ça. ما تسمعوش لا سمعتوا. Je m'en fous éperdument. نعاودها pour la dernière fois. Je vais raisonner. خاش عطيتني واحد l'expression qui est du n'importe quoi. راه وجعني دونك نحبك ديري الطريقه يفو كو تبنيو اون روت ما بين ليكسبرسيون اون لانغاج ناتوريل فير ان لانغاج اوتوماتيك كي لو لانغاج الجبريك هنا قلنا كاين لا روكيت فيها توس و توت قال دون ما تيت اوبيراتور ديفيزيون اوبيراتور ديفيزيون كاين ما قبل ديفيزيون وكاين ما بعد ديفيزيون واش نكتب هذا هو الدوزيام بروبليم ما بعد ديفيزيون سي واش كاين ما بعد توس ما قبل لا ديفيزيون واش كاين افون توس و توت هذا ولا ريفلكس ما كسرت دماغي ابري توس واش كاين تو لي فيلم رياليزي بار ستيفن سبيلبرغ دونك لانفورماسيون اللي نحوس عليها هو الراي لي فيلم رياليزي بار ستيفن سبيلبرغ لانفورماسيون صافي نو رياليزاتور راهي في الفيلم elle n'est pas ailleurs حوس عليها في لا باز دوني في الفيلم دونك ديجا elle est dans الفيلم دونك ما نكتبش
فيلم كتخلي الفيلم تاع ستيفن سبيلبرغ عطاوني اون فالور داتريبيو تاع ان ار au sens non réalisateur une valeur d'attribut. À ce moment-là, je veux dire, sélection, je vais sélectionner sur Steven Spielberg. تقول شي نخلي عنده وما نديرش هذا بروجيكسيون كي ما ديرش في البروجيكسيون ما تعطينيش المعلومه لي تيتر تاع لي فيلم. كي تقول لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ اعطيني معلومه على التيتر تاع الفيلم هذه واش معناه ما تخلطليش ما بين اللغه لي فيلم وما بين لو فيشي كي سابيل فيلم. لو فيشي كي سابيل فيلم فيه بزاف انفورماسيون. انا كي نقول لك لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ فاش نحبس نحوس لي تيتر تاعو سي سا كي كاركتيريز ان بو لا فراج او سونس اوتوماتيك. دونك لازم تغير لي غير المعلومات تيتر كي دير بروجيكسيون صافي دير خلي لي غير المعلومات تيتر. خاص كي دير لي سيغما ان ار اس اس فيلم واش فيها التيتر فيها نو رياليزاتور اي بلان دوطر شوز. الفيشي تاعكم فيه بلان دانفورماسيون قال خلي لي غير التيتر. ما بعد توس هاو عندي لا ريلاسيون. قبل توس واش مكتوب لي زاكتور كي ont joué dans tout. Les acteurs qui ont joué dans tout. ولا لا ريلاسيون تعطيني لي زاكتور كي ont joué. راهي في لا ريلاسيون جو. اور دون ريلاسيون جو واش فيها كوم اتريبيو ان ا تيتر. ما عندي ما ندير بروجيكسيون دو ان ا تيتر باسكو فيها ان ا تيتر. لا بروجيكسيون واش دير نقص لك لي زاتريبيو. Ça sert à rien de dire projection, c'est pas faux, mais au sens complexité, ça coûte cher. Projection de un à titre, alors que je fais un à titre, je ne parle pas de faire projection. هذه وحده. وبعد لازم نتاكد باللي les attributs تاع ابري ديفيزور راهو داخل les attributs de jeu. سكيل كتيتر راهو داخل les attributs de jeu. parce que les attributs de jeu واش فيهم؟ فيهم تيتر et un a. Et lorsque je vais faire la division, واش يبقى نحيو l'attribut commun. Donc, il y a un non acteur. Et donc, j'ai répondu à ma question. Il dit quels sont les acteurs. Donc, les noms de Mohamed. Est-ce que c'est compris ou pas? C'est-à-dire que je ne tous ou toutes. ما كاينش نلفوا الدوائر. ما ندوروا ما نعاودوا ما والو. ما كاينش نوتر اكسبريسيون. سي سيت اكسبريسيون لا. ما كاينش هذه السلام عليكم. تلقى بينهم واحد الواد. اوكي ou pas? Oui, monsieur, c'est clair. داكور. انا نحب تكتبوا هذو لي بتيت نوت وبعد لما ما فهمتوش لي بتيت نوت نعاودوا كشفتوش عاودناه من البارح ونعاودوا فيه يجيني بصح فيها بلوكاج كيلكو بار. ما فهمتوا علاه قلت لكم تبعوا الطريقه باتي ماشي ما قنعتكمش ما على باليش واش ما قنعتكمش. انا واش ندير؟ انا كيما تما شي غاوي يجوز بيا الوقت ما كاينش مشكل. نحكم لا طابل تاع جو نعطي لها دي فالور. نحكم لا طابل تاع لي فيل نعطي لها دي فالور. داكور. ونقول جو ريبا نبني لها دي زاكتور كي اون جوي دون الفيلم تاع سبيلبرغ. كي تشوف بعينك ديفيني مثلا لاكتور A1 لاكتور A2 ديفينيهم على هذو هما. Maintenant, n'appliquer l'opérateur division en utilisant cette table-là. شوف la définition de ta division. Avec la division, c'est pas 4 divisé par 2. C'est pas 8 divisé par 4. C'est une relation qui est divisée par une autre relation. عندها معنى واحد أخرى. مش معناها 4 تقسم على 2 سي زوج ولا 5 تقسم على 2 سي 2 et demi. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste le symbole. Le symbole, c'est la division. Mais après la division, et vous l'avez appliqué ici, vous allez voir exactement ce que vous voyez par vos yeux. Il faut que la boîte comme ça, vous allez toucher l'information. Sinon, je ne sais pas راسكم هذاك ما نبداش على راسكم وندخلكم في ما ندخل. Ça, je ne peux pas le faire. Posez-moi vos questions où ça bloque ونمشي معاكم. Là, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, ونكتبوا لي النوت quand je parle. ما تكتبوا ليش تقعدوا لي هكذاك في الهواء. السلام عليكم. On sera tout le temps حتى مش الاكزامان هذا. حتى تكملوا لا فورماسيون تاعنا l'informatique تاعكم ما تروحوش بها كيلكو بار. Vous allez vous bloquer ici وخلاص. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur tous ou toutes? La requête 4. Silence. La requête 5. Je prends la requête 5. واحد يقول لي ما عنديش انا en face de moi le TD4. Je prends la requête 5. واحد يهضر. Quels sont les acteurs qui ont joué dans un film qu'ils ont réalisé et produit? Voilà. نحاول نحل لي زاكتور هذو اللي هما نبقاو نشوفهم. عندكم كنت تبغى شويه لي فيلم هذو كاين واحد دي غران زاكتور تلقاهم او ميم طون يلعب في الفيلم هذاك او ميم طون يبرودوي يجبد الدراهم ويحطهم
en même temps, il le réalise. C'est-à-dire, هو اللي ديريجي les films. قال التراكتور هضر واحد من الهيد تاعو وجا واحد من صافي يعرفوا عندهم واحد العلم كبير ما بينهم كاين ستيود ان غران مسيو هذاك ان غران مسيو حتى دوك مازالو يدير يرياليز دي فيلم يجو دي فيلم يبرودوي دي فيلم دونك تشوفوا بارتو دونك حنا نروحوا لا باز دو دوني تاعنا ورا لي فيشي اللي يستعملهم دونك كاين جو كاين لي زاكتور عندي معلومات على لي زاكتور كاين برودوي دونك كاين برودوي ورياليزاتور راهو دون فيلم دونك لازم نلقى بور تيل فيلم زعما الفيلم تي 1 نلقى A1 نروح الفيشي برودوي نلقى تي 1 لو فيلم تي 1 نلقى لاكتور هذاك A1 ونروح الفيشي رياليزاتور نلقى تي 1 نلقى لو رياليزاتور A1 شغل نلقى لو ميم تيب في لي تروا فيشي دونك ندير une intersection pour repérer ce qui est commun entre les trois. C'est une intersection qui ont joué et qui ont produit et qui ont le et هذاك c'est une lampe qui s'allume. C'est possible intersection. Donc c'est une intersection. Mais pour la chance de l'intersection, il faut تكون d'accord avec le même attribut. Voilà attribut appartenant au même domaine. D'accord. Qui est le non acteur, non réalisateur, ils appartiennent au même domaine dans les noms. Non spectateurs, ils appartiennent au même domaine dans les noms. Non réalisateur, même domaine dans les non réalisateurs. Donc انا واش درت كي درت تقاطع غير ما كيسي واش درت حكمت فيلم فيه بزاف لي زاتريبي قلت له خلي لي غير تيتر و نون رياليزاتور هذا الفيشي دوك الفيشي هنايا سو صرا تيت سي نوفو فيشي صار فيه تيتر نون رياليزاتور درت تقاطع مع جو علاه جو واش فيه تيتر اي نون اكتور اي دونك تيتر سي لو ميم اي نون اكتور سي لو ميم دومين كو نون رياليزاتور درت تقاطع مع برودوي علاه برودوي واش فيه تيتر اي نون producteur. Donc, le titre, ou non producteur, c'est le même domaine que le non acteur et le réalisateur. Donc, je peux utiliser l'opération intersection. Donc, il faut qu'il y ait un fichier fait titre NA. Donc, je peux dire le NA, mais c'est les titres. Quels sont les acteurs qui ont joué, qui ont les. Donc, dire le NA. C'est bon? J'ai vu certains essais qui m'ont été envoyés. Ils ont oublié cette condition. Qui compte Takator, il faut s'assurer qu'on ait les mêmes attributs. Ou Takator, moi je dire le non-réalisateur, le non-là. Le non-réalisateur, non-acteur, pour un même titre. Je dis un titre d'un film, je suis la même personne. C'est-à-dire la phrase de qui dit Takator, le non. Ça veut dire, il était une fois. J'étais acteur, il était une fois j'étais producteur, ça pas pour le même titre. C'est pour le même film, le film qu'ils ont réalisé et qu'ils ont produit. Donc les indicateurs sur deux attributs, titre et le nom. Est-ce que j'ai compris? Soukout, on avance sur Soukout. J'attaque la requête numéro 6. الركعة نيميرو 6 هلا واش تقول لي عطي واحد يعطيني الركعة نيميرو 6 ما كاينش واحد يهضر Monsieur, c'est un des relations jeu où la produit m'influence le titre. On ne peut pas faire cette intersection. لازم ندير produit et titre. C'est-à-dire supposons dans produit il n'y avait pas que produit et titre. Il y avait autre chose. لازم نخير ندير بروجيكسيون كيما انا درت تيتري نو ار لان راح ندير بروجيكسيون تيتري ام بي نجبد غير لي زانفورماسيون اللي يسمحوا لي ندير التقاطع الانترسيكسيون الاخرين نجلفوا اون ار Est-ce que j'ai compris? Oui, c'est clair. D'accord. C'est une projection ديال يخليني نخير لي زاتريبي اللي نحب نستعملهم. faut تفهموا les opérateurs. La sélection, l'enregistrement, la valeur, la condition sur l'attribut. La projection, écrire les colonnes, les attributs que je veux utiliser. D'accord. On va déclarer l'arcade 6. Quels sont les acteurs qui n'ont joué que dans les films réalisés par Steven Spielberg? Voilà. Ça veut dire qu'il y a le que. Il y a le que, donc c'est une différence.
le prédicatif, donc il n'existe pas. Le SQL, donc, minus MI, NES, différence. Donc, لازم يتركوا بالخف. واش قاعد نخمم واش غندير ونعصر في روحي non, il faut faire ces fameux réflexes pour qu'on puisse avancer الجماعة on avance ما نقعدوش داك ساعات الكرا يروح شوفوا tout le temps يروح لا مرة يروح بصح مرة نحكموا il faut que je pense très là donc il faut qu'on raisonne bien عطيتكم des trucs moi c'est des recettes comme ça en l'air des recettes qui ont été vérifiées validées et je dirais même démontrées donc comme qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine نعطي la requête en langage naturel où la machine me sort la requête en langage SQL, automatique. On a une de nos collègues qui travaille dans ce domaine-là. Bon, elle a arrêté un petit peu ces temps-ci. On a lâché في الجزائر الظروف تاع بلادنا ما نهضروا رانا عايشين dans le même pays بينكم وبين à un moment donné on travaille très bien parce que الظروف المهيئة ساعات الدعوة تصور on fait des actes. Donc on a même des gens dans notre département qui travaillent dans ce domaine-là. Ils ont même publié des choses. Je m'en ai publié, ça veut dire la technique, elle est dans le monde. Elle est dans le monde, ça a été validé, ça marche. Donc, on a que, donc c'est la différence. La requête 6, c'est la différence. La différence entre quoi et quoi? La différence entre le que ou le naqas différent du que. Alors, qui n'est que, ou je parle, qui est dans la requête 6, que. Qu'est-ce qui reste? On va dire jamais. ما سمعت والو واحد ما يرجع لها Quels sont les acteurs qui ont joué dans des films réalisés par Steven Spielberg? des films ولا مكتوب dans tous les films تاع ستيفن سبيلبرغ كي تنحي الكو كيف دي فيلم ولا tous les films? واه شنو القصه مليحه هذه الارماك كي يكون dans tous les films Non, des films. Dans un film, monsieur, au moins un film. Au moins un film. لا صدقني دوك نحوس نجبد الفيشي تاعي على سعديه حيرتوني جافي تيري سوفي دونك جاي البارطاج ديسي نجيب الفيشي تاعنا تاع لا سيري ما ليناش ما كاينش لا من معاك ماشي tous les films, monsieur, dans des films de Steven Spielberg, تسمى واحد. دوك نشوف وراه المشكل خليوني نشوف وين ما كاينش مشكل نروح هنا دونك سي تي دي 4 alors voilà هذا la question voilà quels sont les acteurs qui n'ont joué que dans des films réalisés par Steven Spielberg هذه la requête 6 qui نحي الكو واش يبقى لي les acteurs qui ont joué dans des films réalisés par Steven Spielberg. Donc, ce qu'il y a avant le moins, donc, n'exprimer de la requête. Ce qu'il y a après le moins, c'est de la négation de ça. Ça veut dire qui ont fait des films réalisés par des réalisateurs différents de Steven Spielberg. Donc, je vais enlever le partage et je reviens à la solution Tana. ندوخ شويه commence à voir واحد alors voilà هذا دقيقه بكام ومكسكوزي دقيقه هذا تاع الفيلم تاع الديوري موين اسمع لهم فوق تقابلك نسقتو مع هذا non pas celui هذا بعث لكم المسك دقيقة بكا voilà donc أنا قلت la requête 4 En fait, c'est pas la requête 4. J'avais cru. Oh, ma cache des visions, monsieur. Voilà. Dans tous les. Quand l'expression est la requête 6, les acteurs qui n'ont joué que dans tous les films
de Steven Spielberg. Alors, qui m'anime, c'est la requête 4. Parce qu'il n'y a que. تبقى لي la requête 4. Or, هنا مكتوب quels sont les réalisateurs les acteurs qui ont participé que dans les films, que dans des films. À ce moment, c'est pas 4. C'est joue, join, selon l'attribut titre, et puis, le non-réalisateur égale Steven Spielberg. C'est-à-dire que place 4, il faut que je la corrige. Donc, j'ai vu tous. Donc, dans 4, c'est-à-dire c'est exactement cette expression-là qu'il y a ici, mais ma cache différent de SS. C'est égal à Steven Spielberg. D'accord? Voilà. Qui dit joue les acteurs, le réalisateur qui a fait les films de Spielberg, il est dans le film, donc c'est une autre relation. C'est l'opérateur join, d'accord? Jointure. Je spécifie l'attribut comme un titre, d'accord? On a dit la sélection غير les films Steven Spielberg. Donc, dans 4, c'est la place PNA sur NA, d'accord? Donc, c'est la projection sur NA de toute cette relation joue, join avec une inégalité. Donc là, en bas, je vais corriger. On dit naqas, tout ce qui est différent. Donc, tout ce qui est différent, donc c'est exactement la même chose, mais on dit un air différent de Steven Spielberg. Est-ce que c'est compris? Question? Pas de question? واحد عندنا الميكرو بعد جبد روحه ما عليناش ما عنديش دوبرمان ويب ممكن دوبرمان قدامي بدات تخاف تشوف دوبرمان قدامي ما عليناش la relation 7 هنا la relation 7 c'est un peu spécial donc il y a eu je pense 2 essais de vos camarades il a fallu la réponse juste et je leur rends chapeau mais ما عليش فهموا je sais pas comment ils ont pensé لا لقاو لا ريبونس كيلكو بار كان عندي كلمه درول مي لا لقاوها وحدهم سي شابو مي جوري بيان ايمي يوريو لي لو ريزونمون كيف خمو صا الوغ لا روكيت 7 واش تقول واحد يهضر لي لا روكيت 7 Ce sont les acteurs qui ont vu tous les films dans lesquels ils ont joué. Voilà. Donc, quels sont les acteurs qui ont vu tous les films dans lesquels qui ont vu tous les films qui ont. On a qu'ils gagnent tous ou toutes, normalement, Division. Voilà. هذا le premier réflexe. Donc, حنا كي نديروا هذه في المرحله الاولانيه donc ندير في الحق انايا opérateur qui m'a تاع la requête 4 division. بعد نديفيني ce qui est après la division, ce qui est avant la division. Ce qui est après la division, quand je vois la division تاع la requête 7, c'est qui ont vu tous les films dans lesquels ils ont joué. D'accord? Mais je ne peux pas la définir, cette relation-là. Voilà. Mais j'ai une valeur d'attribut. La requête 4, quand tu fais la requête 4, c'est les films de Steven Spielberg. J'ai donné une valeur d'attribut. Donc, je peux définir la relation qu'il y a après tous. Là, la requête 7, mais qu'est-ce que la valeur d'attribut? C'est tous les films dans lesquels ils ont vu. Donc, lorsqu'il n'y a pas une valeur d'attribut, ça veut dire que je ne peux pas basculer vers la division. Donc, je peux l'exprimer autrement. moi je قال خلاص حبست الدنيا ما حبست الدنيا تمشى donc الدنيا كيف تمشى قال je vais l'exprimer par la différence. Comment je l'exprime par la différence? C'est-à-dire comment raisonner en l'exprimant par différence. Alors on va attaquer comme ça. Dans la relation joue, il y a les acteurs qui ont joué, d'accord, qui jouent dans des films. Joue هذا نقدر نقسموه en deux familles. Donc, il y a des acteurs qui ont vu tous leurs films. D'accord? Il y a des acteurs qui n'ont pas vu leurs films. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur, oui. Ouais. Dans joue, c'est des acteurs qui ont joué. Dans joue, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui ont vu les films تاعهم. Ou qu'il y a des adultes qui n'ont pas vu leur film. D'accord? Alors, c'est A, ça veut dire joue, NA, tu as joue, يساوي B et C. Ça veut dire des B plus C. Et le B, c'est des acteurs qui ont vu tous leurs films, ou C, c'est les autres.
حنا واش رانا نحوسوا على البي. حوسوا على لازم نلقاو السي. فوالا دونك ça veut dire B يساوي A moins C. وي. Voilà. Donc, le A تاعنا c'est quoi? C'est joue. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On répète. Merci. On a on joue. C'est des acteurs. Quelle information? Le nom d'acteur qui a joué un film. Quand je fais joue, quel nom acteur et titre. Donc, c'est des acteurs qui ont joué dans ces films-là. Donc, tous les acteurs avec leur film. Donc, parmi ces acteurs-là, il y a deux catégories. Il y a la catégorie اللي شافوا كامل les films تاعهم. كاين لا كاتيجوري اللي ما شافوش لي فيلم تاعهم. واحد ولا جوج ولا زيرو وفي الاخرين سي لي زوتر. داكور. حنا واش راني نحوسوا على les acteurs qui ont joué qui ont vu tout leur film. Donc نديروا A égale. Il y a deux familles, B et C. Donc c'est comme si je dis A égale à B plus C. Le B, c'est les acteurs qui ont vu tout le film. Donc, donc B, c'est égal à A moins C. Est-ce que vous me le A étant tous les acteurs, donc joue tous les acteurs, d'accord? Alors, moins, donc C. C, c'est qui? C'est ceux qui ont joué et n'ont pas vu le film. Le naqs, c'est jouer et n'ont pas vu au moins un seul de leurs films. Voilà. Je répète. La requête 7, il faut bien faire la requête 7, la requête 8 en 2 secondes. نعاودوا نفهموا bien la requête 7 هذه. قالوا لنا اعطيوني les acteurs qui ont joué dans tous leurs films. D'accord. Très rapide. Normalement, je trouve tous leurs films, tous, normalement, des divisions. ما عندي مرة على la différence. Or, la division اللي باش نديرها لازم après le tous عندي ce qu'on appelle une valeur d'attribut. يعني نقدر نبين, je peux spécifier, je peux caractériser, je peux évaluer, je peux déterminer la relation après tous. نقدر déterminer dans lequel il y a une valeur d'attribut. كيما هنايا c'est Steven Spielberg. Non, il y a Or, la requête 7 ما فيهاش une valeur d'attribut. C'est quels sont les acteurs qui ont joué, qui ont vu tous leurs films, qu'ils ont joué. Qu'est-ce que c'est une valeur d'attribut? Donc, maintenant, je n'évaluerai. Je ne peux pas la spécifier. Je ne peux pas la caractériser. Donc, du moment que je ne peux pas la caractériser, qu'il y a une hal. Hal, c'est d'attaquer la différence. Sur la différence, il faut en raison. On a les acteurs, ils jouent des films. Les films, ils sont dans joue. Donc, parmi ces acteurs, il y a ceux qui voient tous leurs films, il y a ceux qui ne voient pas. Ça veut dire A, ils jouent, c'est tous les acteurs. B, c'est ceux qui ont vu tous leurs films. C, c'est les autres. Donc, on joue à B. Je suis en train de chercher B. Le B, il s'agit A moins C. Donc, le A, c'est quoi? C'est les acteurs qui ont joué dans ces films-là. J'enlève ceux qui ont joué et n'ont pas vu. Joué, n'a pas, ou je ne m'en pas, c'est différence. Pas vu. Ou Shibkali, c'est les gens qui ont joué et vu tous leurs films. Est-ce que c'est compris ou pas? C'est après cette projection au début, monsieur. Là. Bien sûr, bien sûr. Vous faites tous les films, les chefs. D'accord? C'est-à-dire, باش نوري l'acteur, نحكم كامل هذه l'expression, toute cette expression-là. On dit P sur un A. Bien sûr. Mais on a arrêté la formation en plus. Arrêté le nom acteur et tous ces films. D'accord? Oui. Est-ce que c'est compris ou pas? La différence, c'est que juste parce que j'ai raisonné autrement. J'aurais pu attaquer la division, mais je une valeur d'attribut qui m'a Steven Spielberg باش définir ce qui est après le tous ou tout. هنا في la requête 7 ما كاينش cette valeur là. Et donc il faut que je raisonne autrement. اللغه تاعنا اللي نهضروها ça veut dire تهضر مع n'importe quelle langue, soit l'allemand ou le taïwanais ولا واش حبيتو، ما تفهمش هذيك تقول له عاود ريفورميلي، عاود فهمني، هضرها لي autrement. Eh bien انا واش نقول انا les acteurs اللي يلعبوا dans les films هذو كاين des acteurs يشوفوا tous leurs films, كاين d'autres ما يشوفوش. Les acteurs يساوي
جماعه اللي شافوا كامل الفيلم وجماعه واحده اخرى زائد جماعه واحده اخرى qui n'ont pas vu le film. انا نحوس على الجماعه qui voient tout le film. Donc عندي A égale B plus C. Donc le B هذاك اللي نحوس عليه. Donc B c'est égal à A moins C. نجيبوا لهيك. Le A c'est les acteurs. Donc c'est joue. ناقص. Ceux qui ont joué et pas vu. Donc c'est joue moins vu. نقص له تاع joue moins vu. واش يبقى لي؟ يبقى لي les acteurs qui ont joué dans tout leur film. Bien sûr, votre camarade Khalid, قال لي خونا ما نحوش les acteurs les titres, نحوش على les acteurs. Donc نحكم هذه كامل l'expression تاع 7 et je la projette sur un A. Est-ce que c'est bon? دعوة ساكتة، دعوة زاهية. Donc le 8 نخليكم تفهموا وحدكم et s'il y a des problèmes خاصة c'est le même principe تاع 7 وعلاه le 8 كيف عمل في 8 فيه كو دونك الكو هذاك راح يكون لي ناقص مي كي تنحي الكو واش يبقى لو 7 وتنقص له سكي ديفيرون دو 7 اي سكي ديفيرون دو 7 سي فو موان جو هذه خليكم تخموا عليها تتربوزي لازم تفهموا لي لو 7 خاش ما تفهمونيش لو 7 السلام عليكم لو 8 لا فهمنا اوكي سي اي بي لي جون كي سو بلوك كي m'envoient leur email à ce moment-là ما نقدرش نفهمكم ما نقدرش نفهمكم هكذا en écrivant parce que انا راسي يعني كي نكتب peut-être je déclencherai un Google pour ça un Google online نبعث لك نعطيك هذا الكود ونكسبليك لك سي بون باه الدعوه يسحتها ما كاينش ما واحد يقول لنا سي بون ما با واحد ما كاين حتى واحد خلي سي C'est bon. الله يبارك عندنا واحد الدنيا وما فيها alors le 4 3 alors l'exercice 3 ما حبيتش نروح directement le prédicatif pour le moment donc on va y aller نروح l'exercice 3 شويه SQL parce que vous avez fait du TP تحبوا تشوفوا les choses pratiques on راح ندير SQL alors درنا في الSQL la première requête ça on l'a fait d'accord درنا la deuxième requête on l'a fait on a fait la deuxième requête en SQL. Oui, monsieur. Voilà. Oui. La deuxième requête SQL درناها ولا ما درناهاش؟ واحد ما يرجعليش التروزيام ريكيت SQL درناها في البريزونسيال؟ في درناهم. صح. دونك نحطو في الكات ونحطو. واحد يرجع لي كاتريم ريكيت on l'a fait ou on l'a pas fait en SQL? Non. On l'a pas fait. D'accord, donc il faut نحوس عليها. Donc la 4, la 5, etc. Bon, on va voir déjà le TD. Donc, la quatrième requête à SQL, c'était quoi? Quels sont les acteurs qui ont joué dans tous les films réalisés par Steven Spielberg? Dans tous les films, d'accord, avec tous. Qui ont joué dans tous les films. Oui. D'accord, donc je pense à il là. Bon, j'arrête le partage de ce fichier-là. D'accord, donc il faut que je cherche ce fameux fichier où il est. 2 minutes. Not here. Je l'ai fait quelque part. Rahana ou Inga ou Rahi. 2 minutes, vous m'attendez 2 minutes. Il faut que je cherche ce fameux fichier. Je me retrouve les PDF dans le moteur, dans l'environnement de Google. هذا. هنا ما طلعتوش ما نعرفوا عليه ما طلعتوش على السي في je vais voir 2 minutes. Les films faits par Steven Spielberg. Je pense que c'est celui-là. Oui. Donc c'est celui-là et c'est celui-là. C'est celui-là. Et c'est celui-là.
2 minutes. Donc, ok. Ok. Alors, je vais partager le fichier là. Where are you? Here. Voilà. Donc, quels sont les acteurs en SQL? Hein? Quels sont les acteurs qui ont participé dans tous les films de Steven Spielberg? On a en SQL tous ou toutes. أنا ما كسرت دماغي ما والو نروح directement prédicatif. بلا ما يقول لي ça veut dire je dois passer par le prédicatif. Alors le prédicatif تاعو c'est quoi؟ عندنا واحد هذا نوصل أنا très en avance هذا. شكون هذا؟ وصل بالكود هذا شكون ال او ال هذا شكون انت يدخلنا الدرني هذا شكون شوفوت قطع يا ابوي واش كان واش كان في الاونلاين دعوه ساهيه ما كانش هكا واحد enfin on n'a pas le choix. Alors on doit passer par le SQL le prédicatif. Alors comment j'exprime en prédicatif les acteurs qui ont participé dans tous les films de Steven Spielberg. Alors, les acteurs, donc c'est un certain tuple avec nom acteur, d'accord, tel que le tuple d'un راه joue, parce que tu قال لي nom acteur. Et puis واش نقول il faut نحوس tous les films dans tous les films de Steven Spielberg. واحد بواحد tous les films تاعو. Donc mathématiquement parlant, c'est quel que soit U avec film de U et U non réalisateur égale Steven Spielberg. Ça veut dire que quel que soit U, ou le U c'est pas n'importe quoi, c'est un film de Steven Spielberg. Ça veut dire qu'il dit quelque chose, ça veut dire qu'on vérifie pour chaque film de Steven Spielberg, le T اللي نحوس عليه le T هذا, le type T هذا, NA, il faut نلقاه dans la base de données تاعك. Il participe dans le film تاعو. Alors je veux dire, implique, il existe un certain tuple V, اللي في جو الفي هذا التيتر تاعو اش في جو واش كاين ان ا تيتر لو في تيتر سي اكزاكتومون يو تيتر دونك سي تاع ستيفن سبيلبرغ اي لو في تاع ان ا سي اكزاكتومون تي ان ا اللي نحوس عليه. دونك فوالا لا ترادكسيون اون لونغاج بريديكاتيف. maintenant اللي قلت لك في الاسكيول ما كاش لو كيلكو سوا ما كاش امبليك. Il faut نحول هذه الاكسبرسيون اون اكسبرسيون ايكيفالونت وين نحي لو كيلكو سوا ونحي لو امبليك. كيف نحيهم؟ ما نحيوش هكذا في السماء ونجي رايح لا نابليكي ونعيد. قال نخلي كلش لا ميم شوز نلقى كيلكو سوا نرجعوا نوت اكزيست. هذه لازم تكتبوها كوم نوت دون فوت كاي. كاين بزاف يسمعون بعد يجيو رايحين نكتب كيلكو سوا روبلاسي نوت اكزيست. نلقى امبليك نرجعوا اي donc après implique tout ce qui existe رجعوا not existe والاخرين je les laisse comme ils sont ما بدلوش et tout marchera bien. Donc quand vous remarquez ici TNA joue خليته كيف كيف hop لقيت quel que soit رجعوا not existe la même chose ما توشيش implique نديروا et وبعد après implique tout ce qui existe رجعوا not existe. عندي انا واحد كومبارزال si j'avais plusieurs رجعوا كامل not existe المفيد للداخل je touche à rien. Eh bien j'ai rien à toucher, j'ai pas touché. Donc, علاش درت هذا التحويل دي مانيير ايكيفالونت؟ باسكو تو سامبلومون باش نرجعها اون اس كيو ال ليكسبرسيون كاين غير لوبيراتور اكزيست وكاين نوت اكزيست لا نيغاسيون دو اكزيست بصح ما كاينش كيلكو سوا امبليك في الاس كيو ال. دونك بما انها حولتها لهذا ليكسبرسيون عشان نترجمها اس كيو ال بيتمون لكم الترجمه اللي بات هاي الترجمه واش سيلكت تي ان ا دونك جو سيلكت لانفورماسيون نون اكتور from جو تي. هذه سي باللي استعملت لو تيبل تي وهذا التيبل تي هذا راهم في جو. هذا هو نسكيل جو et تي. Et ça veut dire where où. Donc il y a une condition. Donc ça veut dire où c'est une condition. هنا n'existe pas donc en SQL not existe. ونحل la parenthèse directement. واش كاين not existe U. Et ben c'est tous les attributs du type. Donc c'est select étoile from
فيلم U كتب واحدة فيلم U where نفس الشيء في الحق ما نديرش where لكن ندير where UNR égale SS and not exist نكمل أنا واش درت جمعت كامل les not exist هما au début et tout ce qui est comme égalité خليتهم à la fin شو علاه c'est des parenthèses imbriquées واحد داخل الآخر donc كيف soit vous faites comme ça كي معناها where UNR égale SS and not exist وتكمل select étoile from joue etc soit je vais exprimer tous les not exist ou les égalités هذوك نكسبريهم tout à fait en bas كيف c'est la même chose في SQL donc درت هكذا select étoile from film U d'accord هذا خليتهم à la fin نكمل A and where donc A where not exist واحد اخر V donc select étoile from joue V where maintenant j'écris toutes les égalités U titre égale V titre V1 égale T1 UNR égale SS هذه l'expression en SQL تاع tous les acteurs qui ont joué dans tous les films de Steven Spielberg et je devais نديروها بالان je devais d'accord ما تقدرش تروحوا ليها ديريكت vous pouvez pas y aller direct ما كاش c'est-à-dire لازم نديروا واحد التجربه انا اللي فاهم un petit peu comment ça marche تروح ليها ديريكتومون mais نتوما dans un premier temps faites la c'est conseil براسكم حبيتوا ديروا ما حبيتوا ما ديروش شغلكم conseil faites la langage prédicatif normal la traduire par un truc équivalent et puis le traduire directement en SQL ça vous prend proche 2 secondes c'est 2 millisecondes bien sûr لازم تفهم ما تفهمش ما راحناش انا فيها والو وي لا كيسيون تاعك سي كوا نقدروا نديروها بان ما نستعملوش نوت اكزيست نستعملوا ان ما تقدرش دوك كي دير الان تاعك هذاك لازم يكسبريميني تو لي فيلم مش دون لي فيلم دو ستيفن سبيلبرغ كي دير لي دون لي فيلم هذا كاين في اللغه لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ و تو لي فيلم لا مش كيف لازم سي يهضر مع اللغويين الشونس تاع توش ولا لي فيلم مش كيف انت تخلط يعني خاطر علاه خاصك تهضر هذاك لوسكون بار le français parlé ou l'anglais parlé c'est pas comme le français et l'anglais écrit le tous لازم تفهم واحد بواحد نحن في تاع واحد اسكو فيه هذاك لاكتور لو دوزيام اسكو فيه هذاك لو ميم اكتور اسكو فيه مي كي تكتب دون لي فيلم تاع l'acteur هذاك راح تجبد لي زاكتور en fait que tous les acteurs qui ont participé dans مثلا قلت ستيفن سبيلبرغ في un film F1 F2 في الاف 1 كاين لاكتور A1 وفي الاف 2 كاين لاكتور A1 وكاين A2 et A3 كي تقول له دون لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ لا ريبونس سي A1 A2 A3 بصح كي نقولوا دون تو لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ راح تجبد لي A1 ماتش اللغه qui dit ça donc راكم تخلطوا ما بين لو سونس تاع tous les films تاع ستيفن سبيلبرغ ولا dans les films تاع ستيفن سبيلبرغ c'est pas la même chose tous لازم تحكم لي فيلم سبيلبرغ تاع ستيفن سبيلبرغ واحد بواحد وتشوف توجور لو ميم اكتور كي اباري هذه ما كاش براتيكمون ما كاش انا كنت زعما خرج لي فيلم زعما الى زعما 100 فيلم راح تلقى لو ميم اكتور دون لي 100 فيلم ما كاش منها يتبدلوا Donc c'est un peu spécial. اللغة tous يتبدلوا. بصح كيقولوا دون لي فيلم كاينة. أنا بارتيسيبيت مع عنده واحد آخر بارتيسيبا عنده بصح ما بارتيسيبا باش نطر فيلم. بارتيسيبا معاه. دون لي فيلم. سادي مش كامل بواحد. سي بور سا ما تقدرش تروح لو إن. لو إن صافي راح يدير لك دون لي فيلم دو ستيفن سبيلبرغ. با دون تو لي فيلم تاع ستيفن سبيلبرغ. شي با فهمتني. صافي دير يلقى برك وين ان اكتور كاين فيلم واحد برك يدا وحنا ماشي هذا واش انا نحاول هذه اللغه يعني كي نعسوا لها لو مو سون بيتي باش انا نهضروا نابورت كومون لي وتوس نخلطوه ترجع لي نابورت كو انا نقول لك نابورت كو انا نهضر هذاك الهضره اجبد لسانك وخليه يسرح الله صدم عندك وضع وهي في العقل ما كاش منها واش تهضر تحاسب عليه مو بار مو فيربيل با فيربيل دونك توس ولي فيلم مش كيف دونك على بالك في الليل دير له ان تمشى معك وي سي جوست بصح توس ما كاش منها اوبليجي توس منها طريقه تاع البريديكاتيف فاش راح تحكي فيلم بار فيلم دونك ماتيماتيكمون بارلون سي كيلكو سوا بواحد اسكو سي ou pas
وي سي كلير. وكتبوا هذو لا نوت دون فوتر كاي il faut l'écrire là parce que des gens يسمع باك يقول لك اعطيني لا سوليسيون خليني كي نعطيك لا سوليسيون ما تقدرش تبني لو ليان ما بين اللغه humaine la langue humaine c'est votre requête en français ou en anglais ou la بالقبيليه avec ce qui est machinal ce qui est automatique l'automatique c'est le SQL donc اكتبوا لي هذو لي نوت اللي نهضر عليهم من الصباح والعشيه الدوس هذا ما عرفتش كان يدخل في راسكم اسكو سي بون ومازال ما دخلش راسكم على بالي راك تقلقني بهذا لو تكزيست هذا ما نقلقكش باسكو سي فو لي غاني دارجون في الانفورماتيك اي بيان سي افيك سو تيب دو ريكات اللي الناس يعطيو لك واحد الدرهم لي ريكات سامبل هادو ان وهذوك زاهيه نجيب خوك الصغير تاعك ولا فوت بتيت سور تلعب خير منك هادو الان هذا نو تكزيست ما تلعبش لازم تلعب فوالا دونك هذه لا روكيت 4 عطينا لا روكيت 5 اسنا دوك شوفها سي بون دوك جو vais pas معيكمش لا روكيت 5 bon n'est pas partagée je peux la voir ici je peux la voir ici on est SQL hein d'accord quels sont les acteurs qui ont joué dans un film qu'ils ont réalisé qu'ils ont produit c'est-à-dire c'est la requête en algébrique la requête where c'est la requête 5 c'est ça رجعها en SQL alors واش ديروا نتوما en SQL كيف ديروا كيسون وكيف ديروها سي سامبل شكون عندك لا سوليسيون الجبريك كيف ديروها هاي شباب انترسكت فوالا انترسكت داكور انترسكت ني بلو سيمبل انا جي با افيشي ايسي سي ان انترسكت دو سو تيب لا كيما هناك تشوفوا لا روكيت 2 سي نفس الشيء داكور سي با لا بين دو لا فير ما عندكش لا روكيت الاخرى بقول لك جو فوز انفوا توس قصد بزاف ما ابعث لي يا شيخ ابعث لي القضيه مش نبعث لك القضيه بني لو ليان ما بين لا روكيت مع الحل واش الحل تيبني لو باساج هذاك الكل تعرفوا ما خافش عليك جو دون نيمبورت كوا ما تعرفش لو باساج اي اون فوتو والمصيبه الكبيره سي دابروندر alors ça c'est le grand ما نكملش الهضره خاطر جو با دو نيمبورت alors نحكموا شي با مو لا روكيت هذه 6 7 سي لي ميم هذا 6 كفيس ولا ديروا 7 هي لا ديرنيير 7 6 كيما 7 سي لو ميم ستيل 7 quels sont les noms des pilotes n'ayant assuré que des vols assurés par le pilote numéro 25 انا تحسوا بلي il y a deux calculs à faire déjà نحوس على les vols اللي assurهم le pilote numéro 25 supposons زعما il assure le vol V1 V2 بعد نحوس على النوم دي بيلوت كي تصويري في 1 في 2 صافي لازم نبدا ريغلي المشكل تقول شكون هما لي فولياسيون البيلوت نيميرو 25 وبعد نجيب لي بيلوت اللي يديروا هادو لي فول alors on peut répondre de plusieurs manières est-ce que واحد دار لنا الحل يقدر يعطينا لا داروا يعطي البارطاج الحل تاعو باغ اكزومبل كون بيس افونسي ما حتى واحد دارها راك جي في لا طونتاتيف عند جماعه بعثوا لي البارح بعثوا لي تيت اون فوا جي ريبوندي البارح ما كاينش واحد دارها ولا عيطوا باش تشارجيو لا سوليسيون اصلا جو فور سي جي لا سوليسيون ايسي هاني كتبتها هنا لتحت شنو عطيت الانديكاسيون باك من بعد نشوفكم جي كلكو بار بعد لكم اللي حبيتو لا روكيت 7 واش تقول لي كيل سون سي فو فويي quels sont les noms des pilotes qui ont effectué des vols qui ont assuré des vols t'as le pilote numéro 25 qui ont fait que c'est ça avec un que donc dès qu'il y a avec un que donc quel opérateur minus la différence d'accord donc la différence entre quoi et quoi donc qui n'est que les pilotes qui ont assuré les vols t'as le pilote numéro 25 donc faites dire dans un select from quoi هاي شباب واحد ما بيهضر ولا خلاص اوني فاتيكي Non pilote. Voilà.
فروم بيلوت بيلوت غادي تمثلوا في البيلوت بعد وير نيم بي باش كاين شرط في البي هذاك ان هنا لو ان داكور il assure des vols donc il faut qu'il assure des vols donc in راح ندير select le même NP وراه from وين qui assure les vols وين كاين la relation c'est from assuré quand vous voyez la base de données select new vol from assuré. voilà donc je vais partager la base de données je vais partager cette base de données Where new P est égal à 25. voilà très rapide je vais partager la base de données نبدا تديني مركز هاي لا باز دو دوني تاعي هاي لا باز عندي liaison pilote vol et assuré انا قالوا لي quels sont les noms des pilotes n'ayant assuré que des vols assurés par le pilote numéro 25 donc qui n'est le que parce que qui dit que une différence qu'est-ce qu'il y a après la différence et avant la différence c'est le que donc je parle les noms du pilote assurés les vols assurés par le pilote numéro 10 donc nous devons select non pilote from pilote where NUP لازم يassurer des vols where NUP راهو from assuré d'accord donc charte il faut qu'il assure les vols dans le pilote numéro 25 donc quel charte à les vols donc from assuré where new vol in donc نحوس على les vols اللي يassureهم le pilote numéro 25 donc in quoi new select new P لا where new new vol where new P est égal à 25. لا هاي الغلطة تعرف je préfère que vous fassiez والله غير يعني باش شويه نتعبكم شويه enfin تعبكم vous allez réviser faites-moi la requête numéro 7 en devoir vous allez réviser ça نعطيكم الوقت une semaine شهر اليوم من الاربعاء الاربعاء نعطيكم حتى الحد فوالا vous avez tout le week-end plus الحد لازم ما ديباسيوش الحد ابري مينوي ما ندي والو جو برون با داير كاين جماعه بعثوا لي الدوفور اون روتار لا ديرنيير فوا ils seront pénalisés j'ai donné un délai il fallait respecter le délai انا على بالي خاصها بدات تحوسوا ما لقاش راح جابوه كيلكو بار الله يسهل عليكم تجيبوه وين حبيتوا انا ريسبكتي مون الديلي نعطيكم ان غران ديلي سو سورا ديمونش افون مينوت دونك سورتو نعطيكم une indication ما تقولوليش واش قال لي فوت كاماراد سي فو داكور خموه لي اي سي دو لو فير et je vous donne bon ça votre choix ما كي ترجعوا لي الدوفوار نعطيكم لي ريبونس ا سي فاموز فوالا دونك زيد شويه الوقت او بقى لي شويه الوغ نروح لتي دي نيميرو 5 يعني باقي نصوبلهم بعد بعدكم لي كولجي تاع تي دي نيميرو 5 c'est-à-dire les requêtes اللي درنا mon exemple تاع les évaluations درناهم beaucoup plus compliqués في les exemples que dans la série TD numéro 5 donc je vais arrêter le partage هذا تاع le fichier هذا نروحوا تاع TD numéro 5 alors voilà voilà ok جماعه بعثوا لي cette série là تاع TD numéro 5 donc الله يبارك j'ai corrigé ce qui a corrigé j'ai demandé à ce que vous le faites bon كاين اللي يرجعوا كاين voilà TD numéro 5 voilà deux exercices نبداو بكتب l'exercice باكم بعد عندكم un semblant de corrige الاولانيه سيلكت عندكم une base de données film séance joué produit vu la première question atteignez la durée moyenne تاع les films réalisés par un certain réalisateur qu'on appelle Chabrol. Apparemment, il est mort celui-là. الله يرحمه هذاك بينه وبين مولاه ما طلعت شيء راه في العام واحد اخر ما عليناش حنا راح نوصلوا ليه هو سويفا alors la durée moyenne des films réalisés par Chabrol alors
Déjà, ورا الفيشي يعطيني لي ديوري تاع لي فيلم. ورا الفيشي. فيلم شنو نكتب افيجي فروم فيلم وير شبرود. Voilà, select quoi? Select. Select AVG durée From, from film and where? where non réalisateur est égal à Chabrol. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle نحميو البندير. نبداو بشويه بشويه. هذه سي سافل ركات. نطلعوا شويه النيفو. La durée totale des films dans lesquels joue Bruce Willis. Alors, les fichiers, وراهم les fichiers اللي نستعملوا بهم. Film ou jeu. Voilà. فيلم جو. Donc, نستعملوا deux fichiers. كيف نديروا la solution تاعنا؟ Select durée totale. Comment on fait? Durée totale. Comment on fait? Select. وش معنى total? كيف ça veut dire total? Voilà, la somme. ما تديروش count. C'est somme, je somme. Donc, somme, durée, d'accord? From quoi? From film. Film, ça m'écrit le film. Le film, ما كاينش le nom تاع Bruce Willis. From Jeu. film et jeu. Voilà, Film virgule joue. Ouais, la condition? Film point est égal à jeu point فيلم titre. تيتر وجو تيتر. Voilà. Donc, l'attribut commun, zip, and جو بوان نو اكتور Bruce Willis. Voilà. شو ما نديروش جروب باي هنايا؟ ها؟ Oui. جروب باي. ما كاينش جروب علاه. قال لك اش بدي لا ديري توتال تاع هذا الاكتور هذا. ما كاينش دي جروب علاه. بور شاك بروس ويليس ندير له الديوري تاعو. خلينا جو سيليكسيون لي فيلم تاعو ونجمع لا ديوري. وقلت لك الجروب انا وين نديرو كي قلت لك تشوف دي موكلي وراهم لي وي موكلي. وي سي بون مزيان. فهمتني؟ وي وي. الثانيه نعطيو تحتانيه وقال فيها جروباي. Quels sont les titres des films de durée ما على باليش ما فيهاش. دون لا دوري اي لا بلو كورت. هنا كاين زوج حسابات. حوس على لي تيت دي فيلم اللي عندهم لا دوري لا بلو كورت. اور لا دوري لا بلو كورت ما على باليش لا دوري مينيمال. ما على باليش دونك لازم نحوس عليها. دونك ديجا لي راسيون يستعملوهم سي كوا؟ يا سي فيلم باسكو نحوس على لا دوري. سي دون فيلم. داكور. لا بلو كورت سي لو مينيموم تاع لا دوري. Donc, نحوس على الفيلم اللي عندهم لا دوري مينيموم. Donc, qu'est-ce que je fais? Select. نديرو سيلكت تيتر فروم فيلم فروم فيلم وار دوري دوري ان سيلكت ان مينيموم. سيلكت من دوري. Voilà. From. فروم فيلم فيلم. Voilà. Là, déclencher deux select parce que le deuxième, il لازم يكالكولي le minimum. Donc, أنا ما نستعملش الجروب باي. قدرت نرسل لك روحي بحالي. شوف la question 4 كاين le mot clé. Pour chaque réalisateur, donner la film de ses films, la liste de ses films diffusés. Pour chaque réalisateur, ça veut dire grouper par réalisateur. لازم تجروبيهم. D'accord? Donc, je fais ni 4 ni 5. Comme la liste, je vais finir la séance par cette requête-là. C'est la plus qui me dit que je suis à marquant. Moi, je suis marquant, elle est simple. Vous faites le groupe A est rigolé. Pour les films ayant utilisé au moins 10 acteurs, donnez la liste des acteurs et leurs titres. C'est-à-dire, je fais les films, lesquels font minimum 10 acteurs, atteignez la liste des acteurs avec les films. Alors déjà, la relation, نستعملها شكون هي؟ جو فيلم. وعلاش جوي فيلم؟ علاش واش جو باك؟ واحد اخر يرجع عندنا اكتور ولي فيلم تيتر و نو اكتور. مي كاين لا راسيون نستعملها، لا راسيون نستعملها شحال؟ وحده ولا جوج؟ زوج. وعلاش جوج؟ وحده تكفي لي؟ نقدروا الفيلم من جو برك نقدروا نجبدوا كلش. فوالا فوالا ما طريقتكم جو نقدر نجبد كلش. خاطر واش كاين في جو؟ في الجو نقدر نجبد اكتر شحال لعب من لي فيلم ولا الفيلم شحال فيه من اكتر. جو بو لو فير. دونك جو يكفيني. بصح كيفاه ندير سيلكت. خلينا في سيلكت فروم جو داكور. نغروبي بار تيتر. واش نغروبي بار تيتر؟ باش نحسب لي زاكتور. خاطر بور لي فيلم ayant utilisé au moins 10 acteurs. باش نحسب لي زاكتور. دونك في العب واش ندير؟ جروب باي
titre, groupe by titre, d'accord. Alors, نخلي le groupement هذو يجروبي titre وقدامه كاين acteur 1 titre 1 acteur 3 titre 1 acteur 10 هذا يجروبي لي بار titre. ومن بعد كاين titre 1 titre 2 acteur 12 titre 2 acteur 18. Ça veut dire groupé par titre. ومن بعد جو كونت pour chaque titre لازم نخلي le groupement اللي عنده au moins des acteurs. Donc واش ندير group by titre باش نخلي having. Je fais un having. Avec count, non acteur supérieur à 10. Supérieur À 10. à 10. D'accord. Donc, c'est select. C'est select. NA. Supérieur ou égal. Hein? Oui. Supérieur ou égal, non? Bien Supérieur égal. sûr. Bien sûr, l'orawienne, c'est supérieur ou égal. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est select. NA titre ونقدر نزيد له مام نزيد له كاونت تيتر نزيد نحسبوا له ما يهمش مي NA تيتر سيليكت NA تيتر فروم جو جروب باي تيتر باش ما نخليش نابورت كيل جروبون هافينغ كاونت تيتر supérieur ou égal à 10. Et donc je répondrai à ma question رقم ma requête رقم 6. Voilà. Donc je m'arrête ici خاطر على بالي تقرا من بعد. Je m'excuse si j'ai dépassé, mais نتفاهموا ما دمناش بكري. Donc انا كنت نسال لي جون يدخلوا dans notre cours مفيد. Je vais envoyer un petit peu le corrigé بعد العشيه ou plus tard je vais me bagarrer العشيه sinon plus tard demain. ils sont éparpillés il faut نعرف جبعت. مفيد monsieur سعيد يبعث لي un petit peu les requêtes اللي لازم نبعثهم عشان بعثهم en tenter des quelques réponses. Donc, les requêtes, je vais l'envoyer. Faites-moi la requête. L'exo numéro 3, TD numéro 4. Devoir. Au plus tard, dimanche, minuit. Moi, je dis zéro. Je pénalise. Comme je vais pénaliser ton devoir, c'est bon? Monsieur. Oui. Monsieur, désolé, mais on ne peut pas faire le devoir. Voilà. Parce que monsieur, on est attiré par les projets. On a donc 3 projets, on a même pas si je peux me préparer. Pour les examens en ligne. Une requête واحدة. واش un exercice. Une requête d'un exercice واحدة. عندكم واش رانا اليوم نبداوها نحسبوها. عندنا الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد 5 أيام. ريكيت واحدة تشطح واحدة شغل ما انا عسماني نهضر معاك صافي الباص دوني باش تشوفوا خلاص صافي لا تدير تقول لي ما نشوفوش خلاص حتى بعد ندير واحد الحساب كاش نعرف ما تقوليش ما نديروش بس انا دايرين بروغرام باش نريفيزيو تما شغل ما نقدرش زعما نبداو بي دي دي الوغ كاين بزاف عفايس البي دي انا دايرينها نهار عطيتك ريكيت واحدة ما ديرهاش ريفيزي ريكيت واحدة ما كنتش بروجي ما كنتش اكزرسيس لا حول ولا قوة بالله. هذا الشيء لازم تريفيزي باش ديرها جوست مسيو. لا هذا الشيء اللي ميم جون دي ريبونس تاع ما نقراوش نهار 3. لكن جنيت على السما. سيدي انا مش اللي نلعب انا ولا نصح انا. بون لي جون نعاود نسقمها بيان. لي جون اللي ما يديروش يسون با بيناليزي. لي جون اللي يديروه لي يبعثوه لي نزيد لهم واحد النقطة. هذا ما كان. يلا هذا ساونتر دون لا نوت تاع السيفيزي تاعكم. دونك اللي ما يدير لي سي با كراف. بصح اللي يدير لي نزيد له حاجه في لا داسيديوتي هذا ما كان جو مو زوبليج با فير داكور اللي حاب يدير اللهم بارك باش يفهم اللي ما يقدرش عنده بلان بروجي هذاك اللي يضرك كدور تحكمكم النهار كامل ابارامون صافي ديال التخلات صافي نكون فيها الترن ربي يستوك ما عليناش دونك اللي ما يدير سي با كراف اللي دار ان بلوس في لا داسيديوتي سي بون داكور ميرسي مسيو يا با كويس. Hi, Rabbi Makoumès. Je sais que c'est un peu lourd, hein, je vous comprends, mais il n'y a pas que le mot d'une base donnée, vous avez autre chose. أنا المشكل كامل تاعي أونلاين، أنا كنت معايا بريزونسيال كون نخلصوا أحسن من 5 واحد. جو فيري لي جون كي ترافاي ولي جون كي ترافاي با نرميهم للواد، خاطر أنا كاين بريزونسيال جو ريبيل لي جون كي ترافاي يخدموا معايا، دونك والله ما على بالي بهم. جو مون فوي بردو. أنا بور موا سي با ان ريسبي، يجي عندي يحضر
تيدي مكسل يا اخو اعطينا هذه يا اخو هذيك روح في القهوه ومول القهوه يعطيك العصا كي تقول يا اخو سي ديماجيني في دون جوسال دونسيني فوالا ربي معكم شباب ربي معكم هاي السلام عليكم